বুলি খাইবে মাউস গুটে গীত নে বাহারে সদা বেলা নুয়া নুয়া গীত বাহার দুবার কথা বাবুরে কানা হইছে আরে ভরবি ডাকরে পৃথিবী কপিব লুকে হইবে বিনাশ ভরবি ডাকরে পৃথিবী কপিব লুকে হইবে বিনাশ 64 যুগলি খপর ঘেনি বুলি খাইবে মাউস শুন ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো নথিব রহিহে আজ্ঞা ধর্ম তো নথিব রহিহে শুন শুন মোর ভাই पद पद के सुधारस कहिले जगन्नाथ दास तो तार भाव अर्थ कना जदि गीत पदे गाउछो तार भाव अर्थ नै दिले नै दिले गीत गाबार बेकार आ केन कह तो तेन कर बाबू रे तो इन कना हला गाड़ी टी जदि घिनुछु ताहे काना दरकार गाड़ी जदि घिनुछु ताहे काना दरकार जानछो कागज पत्र दरकार आकिन कह भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लुके होइबे विनाश 64 जुगने बोले बुले खाइबे मास तार भाव अर्थटा काना समस्ते जानले गान ई पहंडी रे समस्ते जानले का बोली करे डोन करी नहीं भैरवी केता से डकरा देला भैरवी हां केंता से डकरा देला जानछु केंता हिसाबे बाबू रे जहां सेटिंग न तो बैटिंग ने बस आगे नहीं कहो तो तने कर बाबू रे केंता से भरे भी डकरा देला आजकल हमर पहंडी रे समस्ते जानछो का बोली करे गुटे कोरोना वायरस टे आसला केंता हिसाब आसला समस्ते जानले जे गुटे कोरोना वायरस आसला बोली करे जानले कि नहीं कहो घरे घरे ग्रामे ग्रामे समस्ते जानले जानले हेले केन छुआ गुटी के हेला जानलो भाई हैं केंदर वायरस आसला से केंता गिरायला हां डॉक्टर आगे ले ले हां ट्रीटमेंट पहले नाका दिले गाने बच्चों का का बोला नाके नाके हे हो भगवा गुटे वायरस टे जधि भी आसला समस्ते जानले जे गुटे वायरस टे आसला बोली केन छुआ गुटे हेला बोली के जानला भाई केहन जानले तो हेले केंता लोग के हेला अरे लुचुआ पेचुआ ठकुआ मिछुआ पर घर मुरा जन तो केन कर बाबू रे इटा हंता ने होय टिके का करबो मई टिके दबी देली काले जानछु कनी आगे नहीं कहो ना तो देखतू खाली आगे नहीं कहो किछ न होय तो चलाबो ते आगे से 20 टंका अर्पण करछन भगवान ताकर मंगल कर बोलान देख बाहर 100 कोटी वर्ष बोलान देख बाहर आहो एक बार हरि बाबू रे वायरस असला बोली समस्ते जानले हेले केंता लोग के हेला अरे लुचुआ पेचुआ ठकुआ मिछुआ पर घर मुरा जन देवी और कबले पड़ी अबहेले जीवे जमर भुवन वायरस ने सेटा केंटा जानछु जेते लुचुआ पेचुआ ठकुआ मिछुआ पर घर मुरा जन देवी और कबले बुढ़ी हेबो हेले जम जम भुवन बानी बाबू रे 2 नंबर पद का बोला बाप संगे धियो किरती करिब भाईर संगे भौरी बाप संगे धियो किरती करिब भाईर संगे भौरी
চাখণ্ডে কপাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাইব হারিয়ে শুন হে সতজন আজ্ঞা ধর্ম তন থিব পুর যে আজ্ঞা ধর্ম তন থিব পুর যে শুন হে সতজন লুচুয়া পেচুয়া ঠকুয়া মিছুয়া ইমানকর ঘরে হি বিপদ পড়লা পড়লা কি নে পড়লা বাপ সঙ্গে ঝিও বিরতি করিব ভাইর সঙ্গে ভৌড়ে ই গাঁ বলে আমার কহন্ডি বালে মতে আসি তো চপ্পল ছিড়তে পিটবে কা বলছি কা হলা যে হ্যাঁ বাপ সঙ্গে ঝিও বিরতি করিব ভাইর সঙ্গে ভৌড়ে তার ভাব অর্থটা কানা সেটা তো বুঝবার কথা আর কহিদেলে নে হে পারে আগে নি কহ আজকালি গুটে গুটে গাঁ কে যা কেনতা হিসাবে জানছো মামু ভাঞ্জি পলালে কি নে কোকা ঝারি পলালে পলালে হচ্ছে কি নে হেবা আজকাল নানি বহন भी পলে যাউছ হচ্ছে কি নে হেবা চাখন্ডে কো পাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পকাই বহানি সে চাখন্ডে কোটা কেনটা পিলা তুমি नहीं जानबा बाबू रे जधे भी दुईटा भाई अछ तमे जधे दुईटा भाई अछ आज गुटे कथा रे सिखामी नहीं जधे भी नहीं चाखंडे को पाई भाई भाई मुंडो भाई पकाइब हारे अच्छा से चाखंडे कोटा केनटा बाबू रे जम्बी बाड़ी केनटा बाबू रे केनता हिसाब जानछो केनता हिसाब तमर घर जधरी दुईटा भाई अछ जधरी भी शानटा दिके की बोटा दिके जधरी अधिकार दे देला तमर शानटा केनता कोला करत शानटा कहां करबा झगड़ा करबा पिटा मोरा करबा धर तुम हे कुटमा बोलबा कहबा के नहीं कहे चाखंडे को पाई भाई भाई मुंडो भाई पकाई बहरी होचे कि नहीं हबा होचे तो तणी कर बाबू रे भगवान प्रमाण देले काम बोली करे अरे श्लोक प्रमाण देला काम बोली करे कर्म लिखितम फला फलम कर्म जुगे घाता कर्म जुगे मूर्खांच कर्म जुगे जगत जीता बोला काम बोली करे आहा कर्म बोले रामचंद्र गले वनवास कर्म बोले रामचंद्र गले वनवास कर्म बोले नन राजा काटे घोड़ा घास कर्म बोले रामचंद्र गले वनवास गले वनवास कर्म बोले नन राजा काटे घोड़ा घास एही पुराण रे अछई प्रमाण एही पुराण रे अछई प्रमाण दश दिन धरिब आहे सूर्यजन दश दिन धरिब आहे सूर्यजन कर्म बोले रामचंद्र भगवान पितृ सत्य पालन कले 14 वर्ष इटा सत कथा है क्या मारा आगे नहीं कहो खाली आजकाले तमर पिला के लिए कहबो जत ए बाबू हे काम ने कर रे ए बाबू हे पैंट के घरे दे बुझा करे बोले काम करवा जिनछो ए मी पारा हैं कल स्वीट हो यार तोर पैंट स्वीट मोर तो काल के साड़ी बुनवार আছে আর মুজি में काल के तो बोझा बोझे जबार আছে कहबा के नहीं कहो तो तनी कर बाबू रे आजकल माता पिता के काम बोले जान छुका पिला काम बोले निजर मां बाप के काम बोले
নিজের মা বাকে বলে কা বলে বুড়া বুড়ে अच्छा अच्छा হেলা নিজের শাশ শ্বশুরকে কা বলে माँ बुआ মা বুয়া নিজের মা বাকে বলে বুড়া বুড়ে अच्छा নিজের শাশ শ্বশুরকে কা বলে माँ बुआ মা বুয়া কেনটা ই কলিযুগর মଣିষ দে হচ্ছে কি না হবা हो जे তো তেণু করে বাবু রে না সমস্তে কা হেলা যে সুভদ্রা যোজনা বাহার করা জানছু का करी কা ଥିଲେ বাহার করা मुझे तो नहीं जानी হ্যাঁ नहीं जानी तो তুমি नहीं জানি नहीं। আগে নি কহ এটা তো আমার মামু বলেন হ্যাঁ যে নে কর্মা প্রশ্ন উত্তর বলছো তো হেটা কর্মা দুতি আসু কি রাধা আসু তার সাত বই আমি দেখু তো ন ইহাতে কেন্দা গুনলে গুনলে আখির পলে যাসি মামু মামু জুহার দেখু তো খালি হেলা কা করব হ্যাঁ আগে নি কহ তো তেণু করে বাবু রে হেতিলে ভগবান কা বলি প্রমাণ দেলে জানছু কা हाँ बोली তমনে জানি আরে আবদ্ধ হইবে নারী বেসনর পিতা মাতা ন মানিবে ভার্যা বলে পতি স্বধর্মকু ছাড়ি অতি অন্যায় করিবে বাবুরে আবদ্ধ হইবে নারী বেসনর পিতা মাতা ন মানিবে ভার্যা বলে পতি স্বধর্মকু ছাড়ি অতি অন্যায় করিবে সেতির কাଣା যে কি জানবা ভা খালি গীত গাই দেলে নে হয় কা করবো বলে সরিগলা কথা তো তেণু করে বাবু রে তো কানা হইতে যে যুগা আরে ভক্তঙ্কর কষণ দেখি ভগবান তোহার শপতি ধরি ভক্তঙ্কর কষণ দেখি ভগবান তোহার শপতি ধরি যোগ নিদ্রাতে যে বাহার হইবে অষ্ট আবহন করি দুষ্ট কৌদলর সথ কৌপালর মহিভারা উচ্চাসিবে বলে কবিহারে বৈকুণ্ঠর আছে উত্তরাহাস করিবে শুন হে সদর आज्ञा धर्म तर शिव पुर है आज्ञा धर्म तर शिव पुर है सुर सतगना समय अपेक्षा काहे करे तुम गाँ वाले समस्त को देखल न जह बुझालु न है तो तेणुक बाबू रे आके जीवा के पड़वा आके नी कह ताहले मुई जीविन का मुझ छापिला यही तू आई छो हां तुम नागा दिए कहो तो पड़े जी मो नागा बोल छ बाबू रे तुम मोर नागा नहीं जानी भाई नहीं